জয়জীব প্রিয় আত্মন ଆମେ ଆଜି ସାଧନ ପାଦର ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ସାଧନ ପାଦର, ଯେଉଁଟା ଥିଲା କି ତପ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱର ପଣିଧାନ ଆନି କ୍ରିୟା ଯୋଗ। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାର 2 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ସମାଧି ଭାବନାର୍ଥ କ୍ଲେଶ ତନୁ କରଣାର୍ଥସ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କ୍ରିୟା ଯୋଗର ଲାଭ କ'ଣ, କ୍ରିୟା ଯୋଗରୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ତ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଧିପାଦର ଯେଉଁ ସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କର୍ମଯୋଗ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସେ କର୍ମଯୋଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ 3ଟି ସାଧନ ବହିରୁ ସାଧନ ପାଦରୁ ଯେଉଁଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟା ବତେଇଲେ, ସେ ମାତ୍ର 3ଟି ଯାକ ସାଧନ କରିବା ଦରକାର। ସେ 3ଟି ସାଧନ ହେଉଛି ତପ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଶରୀରକୁ ତପସ୍ୟା ତପ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାର ଶୂନ୍ୟ କରିବା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ମନନ ଚିନ୍ତନ କରି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇପାରିବା। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା, ବା ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା, ପୋଷଣ କରିବା, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ତପ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟ ଈଶ୍ୱର ପଣିଧାନ ଆନି କ୍ରିୟା ଯୋଗ। ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ, ଆଜିର ଯେଉଁ 2ୟ ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି ସେଇ କ୍ରିୟା ଯୋଗରୁ ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ ଯେଉଁ 3ଟି ଯେଉଁ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ତ ସାଧକର କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ ତପଶ୍ରଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱର ପଣିଧାନରୁ ଯେଉଁ ଯାହା ବି କିଛି ସାଧକ ପାଇବ, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ସମାଧି ଭାବ ବା ସ୍ୱରୂପ ଭାବ ଦୃଢ଼ ହେବ, ସ୍ୱରୂପର ଭାବ ଦୃଢ଼ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ତଦା ଦ୍ରଷ୍ଟୁ ସ୍ୱରୂପେ ଅବସ୍ଥାନମ୍। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବ। ତ ସେଇ ସ୍ୱରୂପର ଭାବନା ଦୃଢ଼ ହେବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ, ସାଧକ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପର ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସାଧକ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପର ଯେତେବେଳେ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିନେବ, ସେ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯେଉଁଟାକୁ ଦୃଢ଼ ହେବା କଥା କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବା ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିନେବ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଧି ଭାବ ଆସିଲେ ସାଧକର କ'ଣ ଉପକାର ହେବ ନା, ସମାଧି ଭାବ ଆସିଲେ ସାଧକର ସେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା ଯେ ଅଛି, ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତାର ଯେତେ ସ୍ୱରୂପ ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସ୍ୱରୂପ ଭାବନାରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ କ'ଣ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଅଛି, ସେ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କମଜୋର ହେଇଯିବ, ତନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପତଳା ବା କମଜୋର ହେଇଯିବ, କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ। ତ ସାଧକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ କରିନେଲା ପରେ ବା ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ସ୍ତରକୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲା ପରେ, ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସାଧକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା କରୁଥିଲା ବା ଅସୁବିଧା ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ସେଇ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ସେ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ, ସେଇଟାର ତ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
सूत्र आम आलोचना करवा किंतु ये जो क्लेशर जो क्षीण बा पतला हो कमजोर हो हेले तांको भितरे कौन ना साधक आउ एक प्रकार तांकर अनुभव स्तर को आसीबो से जानीपर जो जे तांको भितरे अर्थात साधक मध्यरे जी अछंती से स्वयं होचंती तार निजर उद्धारकर्ता जी उद्धारकर्ता क्लेश गुड़िक दूर होवा सांगे सांगे तांको आउ तांकर शारीरिक मानसिक रोग गुड़िक भी मध्य दूर हो जो समाधि भाव जिते स्वरूप स्थित को आसीगले ये तेणु जोगरे जो रोग जो आरोग्य हुए तार मुख्य कारण हूँ जो स्वरूप स्थिति जोटा कि आनंदमय स्थिति साधक जिते अनुभव करे से शरीरस्थ बा मानसिक स्तर रे बा प्राणिक स्तर रे जिते प्रकार रुग्ण अवस्था बा रोग थिबा जो अणु परमाणु गुड़ाक जो जीवाणु गुड़िक सी नष्ट हो जदिबा पाग परिवर्तन बा आमर जो ऋतु परिवर्तन द्वारा जो शारीरिक जो कष्ट हुए शारीरिक कष्ट जदिबा आसे से भी मध्य अतिरिक्त क्षीण बा एते कमजोर होउथबो जे से तांकर साधन माध्यम रे बा अल्प किसी औषधर भी मध्य ताहा संपूर्ण से आरोग्य लाभ करेंगे सबुठार बड़ कथा प्रत्येक दिन योग साधन करुवा व्यक्ति कौन से दुरारोग्य हम ना आ साधनर सबुठार जो विषयटी को महर्षि पतंजलिकर जो आलोचन से रखी जो निजर आत्मस्वरूप चिदानंदमय स्वरूप आनंदमय स्वरूप निजर स्थिति को जितेबले बोध ज्ञान बा आत्मबोध जितेबले हो साधकर साधक से निज भितरे से असीम शक्तिर अधिकारी हेब तो ये जो समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ जो विषय कहुच्छे से क्लेश गुड़ी को कौन कहवा दरकार जोटा कि अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश ये हूँ 5टी क्लेश ये क्लेश गुड़ा ये आम विस्तृत भाव यार परवर्ती सूत्र आलोचना करवा किंतु ये जो समाधि भाव ये जो कर्मयोग माध्यम साधक जिते साधन आरंभ करिवो से कर्मयोग माध्यम यही से समाधि स्तर को आसीबो बा स्वरूप भावना तार दृढ़ होबो एठी आउ एक प्रकार आलोचना मैं रखुची आमर जो मुनि समाज रे जो आमर गुरुदेव सद्गुरुदेव जो शिवमुनि महाराज तांकर जो अष्टांग योग माध्यम जो साधन शिक्षा जोटा दि जाऊँगी जहाँकि महर्षि पतंजलिकर ये साधन पादर योगदर्शन साधन पादर नियम अनुजाई समस्त प्रकार सूत्र गुड़िक अनुजाई साधन शिक्षा मुनि समाज रे केवल दि जाए जो साधना द्वारा से समाधि प्राप्ति हम बा स्वरूपस्थ प्राप्ति हो पार साधना से भी शिक्षा दि जाए ये कहार उद्देश्यटा हूँ यार कारण मुझे कईठी कही रखार उद्देश्यटा हूँ अन्यान्य संगठन जो माने महर्षि पतंजलिकर सूत्र गुड़िक आलोचना करिसेंती से आलोचना रे मु भी मध्य जहाँ जानिली जे आम सद्गुरुदेवंकर आलोचना भितर यथेष्ट पार्थक्य अच्छी जमिति धरुन तप कहते तप माने टू हिट गरम करवा से माने कहते जे समता रक्षा करवा समता रक्षा करवा एमती गरम समता रक्षा करते शरीरस्थ विकार नष्ट हो केमिति सेमती स्वाध्याय कहते विभिन्न प्रकार पुराण शास्त्र इत्यादि पढ़ किंतु सद्गुरुदेव कहते शास्त्र स्वाध्याय हूँ निजको निज अध्ययन करवा निजर निजर कौन कौन खराब दोष अच्छी खराब गुण अच्छी आ कौन कौन गुण गुड़ी को आम परिवर्तन करवा निजको निज अध्ययन करवा बा जानिबा बा निज भितर जो आनंदमय स्थितिर जो स्वरूप अच्छी
स्वरूप स्थित रे जो आमे आनंदमय स्थित आमर जो जीवसत्ता जो स्वयं आनंदमय सी भली स्वाध्याय अन्य पुस्तक ना किंतु सद्गुरुदेव कहते स्वाध्याय रे आमर जो परम आमर भितर जो थिबा जीवसत्ता ही से आनंदमय सत्ता ताकू ही जानिले आमर समस्त प्रकार सुख शांति आनंद पाई परिबा किंतु पुराण शास्त्र मानकर इत्यादि कले जहाँ रामायण पढ़िले आम रामर स्वाध्याय करुचु आम इत्यादि इत्यादि पुराण शास्त्र माध्यम रे आत्मज्ञान जदि बा अल्प स्वल्प कौन हो पारे किंतु बहुत कम किंतु साधन रे प्रकृत आत्मज्ञान युक्त पुस्तक होउछन्ति सद्गुरुदेव रचित मुनि समाज रे रचित जो पुस्तक सेटा होछि स्वाध्याय योग ईश्वर प्रणिधान ईश्वरत्वर जो प्रकृत ईश्वरत्वर ज्ञान प्रकृत ईश्वरत्वर ज्ञान से ईश्वर को स्मरण करबा बा सुमिरण करबा कथा नुहे हाँ ईश्वरंकर उद्देश्य एटा हाँ सुमिरण जो अन्न माने भी कहउछन्ति सुमिरण कर ईश्वरंकर स्मरण रे पस ईश्वर को मान जान इत्यादि इत्यादि सद्गुरुदेव परिष्कार कहउछन्ति ईशित मनुष्य भितर जो जीवसत्ता होउछ से होउछ तांको पई ईश्वर से ईशितर ज्ञान को तुम निज भितर धारण करो तार साधन करो ताकू जान माने तार अनुभव स्तर को आसिले निजको निजर ईशित्व भाव प्रभुत्व भाव मालिकत्व भाव जागृत होबो आउ दासत्व भाव आउ अन्यान्य सब खराब भावना गुड़ी को ता भाव गुड़ी दूर हो शब्दटा को भांगी ना माने व्याख्या करना प्रकृत साधन करुवा व्यक्ति प्रकृत साधन करुवा व्यक्ति ये सूत्रर प्रकृत अर्थ ही जापर जोटा कि आम सद्गुरुदेव से साधन माध्यम रे से तांकर बिना अभ्यास रे से जानी हेबनी कोटा ठीक कोटा भूल तो प्रिय आत्मन यही भली मुनि समाज रे जहाँ शिक्षा दिया जाउछु प्रकृत महर्षि पतंजलिंकर जो जोगदर्शन जो चारोटी जाक पाद से चारोटी जाक पादर प्रकृत साधन अर्थ रे जदि कहीं बुझा चाहती ताहले मुनि समाज रे ही आसी तांकर मुनि समाज रे आसी कि तांकर ये भली से ज्ञानर अधिकारी हेबे एवं तांको मनरे समस्त प्रश्नर उत्तर से निजे पाई परिबे एतकिरे मो आज द्वितीय नंबर सूत्रर जो आम आलोचना कलु आगो को आम पुणी आलोचना करूँ तृतीय नंबर सूत्र जोटा कि अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश ये पांचटी क्लेश कौन से विषय आम आलोचना करूँ एतकिरे रोजी सप्रेम जय जय।